Hi, Day! Bernie Santo, Day. Mag-visit Iglesia, mi Day. Diri, Padumig, Batangas. Unya, after Batangas, maatrasan mi og. Asa to, Fredo? Tagaytay. So, I am with our very beautiful driver, Ay, beautiful ang kapag. Rai. Hello. And the Ana route of Cavite, si Fredo, and my Junakis, si John. Magbisita Iglesia mi guys from from Tanzan, dire? Yes, this is that. Oh yeah, from Tanzan going to Batangas, then Tagaytay later. So di ara mo day oy. So nami karon sa Marigondon. Maragondon di ay. Sorry Mare. Ayaw. Maragondon. With Rai drinking his coffee, cold coffee. So naagi na may og nasugbo. Wala pa, oy. Wala pa din. Ang sa dito Na-icture ganun. natin, na-icture natin. Na-icture natin dito dahil karon na may Maragondon. The place operated, ha? Correct. Diyan. We're about to reach Kibyang Tunnel. So wala ko idea ha kung sino ang Kibyang Tunnel kay karon pa ko pero Dichoda kay diri day. Tawa diri day. Day nindot kay lang dagat diri day. Mutay pagsud nato dahil sa province of Batangas. So naabot na jud ko og Batangas dai. Kaupat nga simbahan. So karon dahil kay makasuda jud ko finally sa Simbahang Bato. Ginalantaw ko siya sa mga vlog no sa YouTube, sa Facebook. And finally ako nang naa diri. So dira mo sulod mi karon taon-taon. Hindi ko na picturean ta kada. Hi dai, asa mi karon dai? Di pwede magsagit diri dai kay magabaan ta. Nami karon sa Simbahang Bato. Asa ni diri sa Tagaytay? Laurel, Batangas. Sa Laurel, Batangas. So namin dere. Muna siya ang Simbahang Bato. So, manulod taday.
Make a wish, goddamn. Day, nabig Tagaytay, day. Tuok to. Tagaytay. Nga sunday. Ito day, oh. Ay, ang ganda mo, pero ang hirap mong habutin. Kulaban na day, kay nice kay diri day, daghang mga cakes. Lang tayo sa Tagaytay day, no? Nabot ako diri finally. Nakakami dito day. Big pa diri day. Twerk sa twerk! Twerk, 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 twerk. Twerk, twerk. Musaka man ang ti. Kay mauwaw man pa day mo twerk dire day. Murag matabangan ta dire day. Tsaka kami diha day oh. Di mi musaka day. Ay, taong view dito day. Sada kay day. We're on top sa Tagaytay. As in, sada dire. Ay, mana. Parang discolored kaya ano? Unya dire day kay pauli na mi day. So grabe day 9 hours pa mong biyahe day. Oy, maras may nag-duty. Bye day.